अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रफ़ायाम में, जहाँ पर पब्लिक एड जमात इस्लामी के तहत नादरा वैन का इनकाद किया गया कि जिसमें नादरा वैन बुलवाई गई इलाके में रिहायशियों के लिए कि उनकी जो मसले मसाइल हैं नादरा के हवाले से उनकी दहलीज पर हल हों। इस सिलसिले में मैं देख रहा हूँ कि कौंसलर साहब भी मौजूद हैं और जो यूसी के जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं और उनके साथ जो मुंसलिक जो लोग हैं, अफराद हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं और वो यहाँ पर भरपूर तौर पर जो है आवाम की खिदमत कर रहे हैं और उनके जायज़ मुतालबात और उनके जो तरीक़ेकार से जो उनके जो मसले मसाइल हैं नादरा के वो हल कर सकें। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो मुसलसल जो है वो आवाम की खिदमत में तो उनका जो किरदार है वो पूरा अमल कर रहे हैं। उस पर मैं इनसे बात करूँगा या जानूँगा। जी अस्सलामु अलैकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम हसन, यूसी मॉडल टाउन बॉर्डर का काउंसलर। सर एक बात मुझे बताइए, आपको क्या पड़ी है कि नादरा की वैन आपने बुलवाई, इतनी मेहनत करी, सब कुछ आवाम के लिए, क्यों कर रहे हैं आप? आवाम धक्के खाती है नादरा के अंदर जाके, तो हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले के लोग एटलीस्ट जितना हम उनको फैसिलिटेट कर सकें उससे ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसीलिए हमने इतनी मेहनत की, धूप के अंदर हम खड़े हुए और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा जज्बा है जो आपके अंदर मौजूद है आवाम की खिदमत के लिए? पाकिस्तान से प्यार आपका क्या है? कराची वालों के लिए आपका क्या दिल है? आप क्या दर्द रखते हैं कि जो इस कड़कती हुई धूप में आप खड़े हुए हैं और उसके लिए मुकाबला कर रहे हैं, उनके मसले मसाइल हल कर रहे हैं? मुझे बताइए। ये जज्बा तो देखें, सबसे आसान तरीका है, देखना है तो हाफिज़ नईम साहब में देखें। ये जज्बा सिर्फ जमात के लोगों में और किसी और दूसरी सियासी पार्टी में नहीं है। ये जज्बा सिर्फ आपको जमात के लोगों में नज़र आएगा, जो लोगों के अवाम में रहते हैं, अवाम के मसले मसाइल सुनते हैं, उनको हल करने की मुखलिसी से दिल से कोशिश करते हैं और हम कर रहे हैं कोशिश। बाकी इसका अजर सिर्फ अल्लाह ही देगा और अल्लाह ही जानते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं कि अवाम को फैसिलिटेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें करते हैं, क्योंकि इतने बुरा हाल है कि हर जगह अवाम परेशान है। जिस डिपार्टमेंट में जाती है करप्शन, धक्के खाती है। नादरा जाती है, नादरा में धक्के, घंटों लाइनों में लगते, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मोहल्ले में बुलाएं और एटलीस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सके करें। मुझे एक बात बताइए, अब तक कितने आप लोगों को दे चुके हैं एनआईसी या उनकी जो भी स्लिप्स हैं, उनके क्या क्या काम आप अभी तक कर चुके हैं पूरे यहाँ मुकम्मल? पे ज़्यादातर लोग आ रहे हैं अपने एनआईसी जो उनके गुम हो गए वो एनआईसी दोबारा बनवा रहे हैं, कुछ पे फॉर्म बनवाने के लिए आ रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो अपने रिन्यूअल के रहे हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं तो उनसे बिला वजह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि ये लेके आए, वो लेके आए, फिर उनको एलियन डिक्लेयर कर देते हैं, जिनकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। एटलीस्ट मोहल्ले में जब गाड़ी हम बुलाते हैं तो ये सारी चीज़ें उनको फेस नहीं करनी पड़ती। उनको भी जल्दी जल्दी काम करना होता है और वो सब चीज़ें उनसे फजूल के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, उनका काम आसानी से होता है। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बढ़ता हूँ आपके दूसरे मुंतखब किए हुए बंदों की तरफ जो कि इसके लिए भरपूर तरीके से काम करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप इस नादरा की वैन को बुला के आप इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? इसमें ये है कि लोगों के लिए सहूलतें हैं, जो लोगों को परेशानियाँ होती हैं, फालतू की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांगी जाती है या उनको परेशान किया जाता है और उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता। हम अपने इलाके के लोगों की सहूलत के लिए ये वैन मंगवाते हैं ताकि उनको डोर स्टेप पे ये सहूलत फराहम कर सकें कि वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट, पे फॉर्म और क्या नाम है सक्सेशन सर्टिफिकेट ये सब यहाँ बनवा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह फारसी वगैरह और ये नए डॉक्यूमेंट, नए अपने शनाख्ती कार्ड सब बनवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अच्छी तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है। अब तक यहाँ पे सुबह से अब तक यहाँ पे तकरीबन 80 टोकन्स डिलीवर हो चुके हैं माशाल्लाह। जो कि हमारे टोकन में देखने में आपको अभी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि 55 और 56 नंबर बुलाया जा रहा है, exactly। लेकिन अंदर एक एक आदमी एक टोकन पे कई कई काम करवा रहा है, जो सहूलत नादरा में लोगों को नहीं होती। एक फैमिली अपने 4 काम एक टोकन पे ही करवा रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ आने की वजह से, जमात इस्लामी की वजह से ये लोगों को सहूलत मैसर है कि लोग अपने फैमिली के पूरे काम एक ही टोकन पे, एक ही दफ़ा में, एक ही अटेम्प्ट में सारे काम करवा रहे हैं। क्या बात है। ऐसा कौन सा जज्बा है जो आपको आवाम की खिदमत के लिए और उभारता है और आपको जान डालता है आपके जिस्म में? ऐसी कौन सी बात है जमात अल्लाह इस्लामी की की? रज़ा की खातिर है और अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत करते हैं और सिर्फ ये जमात इस्लामी ही की मोटिवेशन है कि जमात इस्लामी लोगों को सहूलतें फराहम करती है कि जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको उनके डोर स्टेप पे पूरा किया जाए। इस्लामी फलाही रियासत का असल जो मकसद है वो जमात इस्लामी अपनी इन खिदमत के ज़रिए से लोगों को प्रोवाइड करती है। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर एक बात बताइए,
میرے بالکل سامنے اس وقت احسن ضمیر صاحب موجود ہیں جو کہ اس یو سی کے چیئرمین بھی ہیں, اور ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے اندر ایسا کون سا جذبہ ہے جو عوام کی خدمت کے لیے ان کو اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں بیٹھنے پر مجبور کر رہا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ یہ بتائیں کہ نادرا کی وین آپ نے کیوں بلوائی, یہ کرسیاں, یہ تمبو, یہ عوام کی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں سے جتنے لوگ بھی آتے ہیں نا وہ ہمیں کچھ دعائیں دے کر جاتے ہیں, کچھ پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے, لوگ ہم کو دعائیں دے کر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کتنی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں روز یہ وین یہاں پر کھڑی کر دوں اور روز لوگوں کے مسائل حل کروں, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ اس کو ہمیں ایک ریکویسٹ ڈالنی ہوتی ہے اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کو ارینج کرتے ہیں. ہم تو یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر اس گاڑی کے ساتھ اگر ہمیں وہ 3-4 لوگ اور ہمیں دے دیں تو ہم کوئی ایسا سیٹ اپ بھی کر دیں گے کسی پریمیسز کے اندر جہاں یہ پورا نادرا کا آفس ہم کھول دیں 1 دن 2 دن 4 دن کے لیے, تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ حل کر سکیں. اور جہاں تک اس کا ہمیں جو گرمی میں بیٹھے ہیں, دھوپ میں بیٹھے ہیں, اب ہم اکیلے نہیں بیٹھے ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو ہماری ایک ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ لوگ بھی بیٹھے ہیں اور ہم بھی بیٹھے ہیں. تو سر یہ آنے والے وقت میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کراچی میں اتنی ساری جماعتیں رہیں, اتنے سارے لوگوں کے پاس ریاست کے اقتدار رہے, کبھی ایسی چیزیں دیکھنے میں نہیں آئیں. ہم کیا سمجھیں کہ جماعت اسلامی جب تک اب یہ اپنی پاور میں ہے تو کیا یہ ایسے ہی کام کرے گی جیسے کہ پچھلے والے کرتے رہے, یا اس سے کچھ مختلف؟ ہم پاور کا انتظار نہیں کرتے, ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. خدمت ہمارے سامنے موجود ہے, جماعت اسلامی کے اپنے کام موجود ہیں. پاور ہمیں ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو حکومت کر سکتی ہے, آسانی سے کر سکتی ہے, ہم اس لیے پاور ہم کو چاہیے ہوتا ہے. پاور کے بغیر بھی ہم بہت کام کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمارا کوئی آج کا کل کا کام نہیں ہے, صدیوں سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. سر یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عوام تو اپنے جو جائز مطالبات ہیں, ان کی جو جائز ضروریات ہیں, اب تو اس سے بھی محروم ہو چکی ہے. تو جماعت اسلامی اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے اس پورے کراچی کو ٹیک اوور کرنے میں, اس کو اون کرنے میں, اس کو سنبھالنے میں؟ دیکھیے جو بیسک ریکوائرمنٹ اس وقت جو میں ایز اے چیئرمین یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ سیوریج اور پانی کی ہے. یہ 2 ایسی ضرورتیں ہیں جس کا حل ہونا بہت ضروری ہے, اور اس سلسلے میں ہم سے جو ہو سکتا ہے, جو بن پڑتا ہے, ہم کرتے ہیں. اگر ہم یہ 2 چیزیں اگر ان کی ریزالو کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت تھوڑا ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پانی اویلیبل نہیں ہے, لوگ بورنگ کرتے ہیں اور 300-300 فٹ تک لوگ بور کرنے پر مجبور ہیں, اس میں 2 سے 2.5 لاکھ روپے لگ جاتا ہے. تو اب اس سلسلے میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے پانی کو یہاں لائیں, اور جو سیوریج سسٹم ہے اس کا بھی سسٹم سوسائٹیز ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لائنیں ڈالی ہوئی ہیں, اور پرانی لائنیں ہیں, اور اس کا صحیح نکاس نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ کہ کسی بھی طرح سے اس ایشوز کو ریزالو کر سکیں. یہ 2 ایشوز اگر ریزالو ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا مجھے, اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تو ناظرین یہ ہوتے ہیں وہ خدمت گزار, یہ ہوتے ہیں وہ کراچی کے ہونہار یو سی چیئرمینس جو کہ عوام کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ مسلسل جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے پاکستان کا خاص خیال رکھیں گے. سلمان سمیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.